Okay, so hi guys. So untuk kelas online hari ini, I will discuss tutorial 7 ionic equilibria. So madam cuma discuss question number 1 until question number 6. Okay, so kita mula. Question number 1A. Define acid and base according to Bronsted-Lowry theory. Okay, define acid and base according to Bronsted-Lowry theory. So kita tahu untuk acid and base definitions dia. Okay, definitions for acid base. Dia ada 3 teori. Satu, Arrhenius, Bronsted-Lowry, and yang ketiga, the third one is Lewis, based on Lewis theory. So each theory ini kamu kena tahu lah dia punya definitions on acid and base. So for Bronsted-Lowry, acid is a substance that can donate proton. Okay, donate proton to another substance, while base is a substance that can accept proton from another substance. So according to Bronsted-Lowry theory, they are based on the proton, sama ada dia proton donor or proton acceptor. Okay, now B, identify the conjugate acid-base pair. Identify the conjugate acid-base pair. So ini proposed by Bronsted-Lowry juga. So according to si Bronsted-Lowry, acid dia adalah proton donor. Dia akan donate proton, and after dia donate dia punya proton, dia akan hasilkan conjugate base. Okay, so acid is proton donor. Dia akan donate dia punya proton. Now after dia donate proton, dia hasilkan conjugate base. While base pula, base according to Bronsted-Lowry theory, base dia akan terima proton. So after dia terima proton, dia akan hasilkan conjugate acid. So equations number 1. Okay, equations number 1, kita tengok siapa yang derma proton dia. Nah, HCN dia ada H, hydrogen, so dia boleh donate the hydrogen. So after dia donate H, dia jadi CN. So HCN is the acid. After dia donate, dia jadi conjugate base. So sini adalah conjugate base. Now CH3COO negative itu adalah base. So after dia receive hydrogen ion or proton from HCN, dia akan hasilkan conjugate acid. Okay, now yang number 2, equations number 2. So kamu kena guna arrow lah di sini untuk pasangkan dia, because soalan ni dia mau kamu pasangkan acid dengan conjugate base dia, base dengan conjugate acid dia. So guna arrow ini, okay, guna arrow ini untuk pasangkan dia. Okay, so sini base, pasangan dia, hasil dia adalah conjugate acid yang ini. Alright, so equations number 2. Equations number 2, kita ada ammonia. So NH3 sini, so sini NH3, after dia receive hydrogen, tengok before and after dia lah. So at reactant dia NH3, selepas tu dia jadi NH4.
So maksudnya dia terima 1 hydrogen. So sini dia terima, so dia adalah base. Ini adalah base. And dia punya conjugate acid adalah NH4. So macam jawapan di sinilah. So ammonia is the base. And dia punya pair itu adalah ini ammonium ion. So sini adalah acid. Dia akan donate dia punya proton, and after dia donate dia jadi conjugate base. Boleh dapat? Okay, question number 2. So ingat untuk pasangan acid and conjugate base, base and conjugate acid, kamu kena guna arrow itu untuk pasangkan dia. Okay, number 2. Number 2, define pH. So this is the questions. Define pH. pH is the negative. Ini tiada jawapan lain lah. pH is the negative logarithm of the concentrations of hydrogen ion. Atau ada yang tulis pH sama dengan negative log concentrations of hydronium ion. Okay, B. Calculate the pH of 0.025 molar sulfuric acid. Now sulfuric acid is a strong acid. Okay, ini adalah strong acid. So for strong acid, dia akan fully dissociate or 100% ionize to form the hydrogen ion. So bila kamu buat table dia, H2SO4 dia akan fully dissociate. So kalau fully dissociate, dia satu arrow saja. Di atas tulis 100% ionize. So dia akan fully dissociate, hasilkan. Okay, dia akan hasilkan hydrogen ion dan HSO4. HSO4 negative. So initial concentrations for H2SO4 is 0.025. So initially ion hydrogen belum wujud, ini pun belum wujud. At equilibrium, since dia adalah strong acid, so dia akan fully ionize. Bila dia fully ionize, maksudnya at equilibrium, yang ini tinggal kosong, yang ini jadi 0.025. Okay, kita punya concern adalah untuk cari concentrations of hydrogen ion at equilibrium. Okay, because kita kena guna pH punya formula untuk cari. So, since kita ada dia punya concentrations, now pH equals to negative log concentrations of hydrogen ion. So, dapat 1.60. Okay. So, kena buat itu ice table dia, kena show juga yang dia initially dia 0.025 at equilibrium dia sudah jadi kosong. Okay, tunjukkan juga guna ice table. Alright. Number 2. So, soalan nombor 2. Roman. Calculate the mass of sodium hydroxide needed to prepare 500 milliliter of solutions with a pH of 10. Okay, pH of 10. So, sodium hydroxide is a strong base. Okay, dia strong base. Kalau dia strong base, dia akan fully dissociate. So, NaOH dia adalah strong base.
So bila dia strong base, dia pun fully dissociate. So one arrow saja, dia akan hasilkan Na positif dan OH negatif. So initial concentrations itu yang kita mau cari nantilah. Berapa kita mau cari berapa dia punya concentration at equilibrium. So kita ada pH. Okay, ada pH. So from pH cari dia punya pOH. Because dari pOH kamu boleh dapat concentrations OH at equilibrium. So kita guna pH plus, madam tulis sini bawah, atas sikit, pH plus pOH equals to 14. Okay, kena tulis ini dulu, baru tulis value dia. So pOH kita ada pH. So pOH equals to 14 minus 10. Dapatlah pOH is 4. Kenapa kita mau cari pOH? Because from the formula of pOH kita boleh dapat concentrations of OH. Okay, so pOH is 4. Kita mau cari concentrations hydroxide ion. So sini concentrations hydroxide ion sama dengan antilog negatif 4. Dapatlah 1 eksponen negatif 4 molar. So itu concentrations hydroxide ion. Now concentrations hydroxide ion, because dia adalah strong base, so berapa banyak concentrations hydroxide ion, sebanyak itu juga concentrations of sodium hydroxide. That's why dia ada statement sini, concentrations hydroxide sama dengan moles of OH bahagi volume. Okay, because concentrations hydroxide itu, concentrations of hydroxide sama juga dengan concentration NaOH. So to find concentrations, formula untuk cari concentrations mole over V. Okay, so kita ada concentrations, kita ada volume, so cari mole. Okay, dapat mole. Okay, dapat mole of NaOH. So from mole carilah dia punya mass. So untuk cari mass, mole times molar mass of the NaOH. So dapatlah jawapan dia 0.02 gram. Alright. So next questions, number 3. Write an expressions for the dissociation constant Ka of propanoic acid. So dissociation constant for propanoic acid. Propanoic acid is a weak acid. So bila dia dissociate, so CH3CH2COOH, dia akan dissociate because dia weak acid, dia guna 2 arrow. Okay, dia guna 2 arrow. So dia dissociate jadi hydrogen ion dan CH3CH2COO negatif. So sini aqueous, ini pun aqueous, ini
aqueous. Okay, so Ka, dia minta Ka. K, asalkan dia mula dengan K, dia mesti concentrations product over reactant. So Ka product kita ada CH3 CH2 COO negative dan hydrogen ion. Reactant kita ada the weak acid propanoic acid CH3 CH2 COOH. Okay, ataupun macam jawapan di sinilah. So apa beza yang madam tulis hydrogen ion? Dalam sini dia tulis H3O+. Okay, dia depends on kamu punya equations, sama ada kamu involve the H2O ataupun tidak. Macam yang madam tulis equations di sini, madam tidak tulis H2O. So bila tidak ada H2O, dia cuma simply pecahkan ion ini jadi positive ion and negative ion. Kalau dia ada H3O+, okay, kalau dia ada H3O+, macam equations yang full inilah. Okay, so kalau kamu melibatkan H2O liquid, so kena tulis sini H3O+, because itu H, dia akan bagi sini jadi H3O+. Kalau kamu tidak tulis H2O dalam equations, dia cuma boleh ada H+. Alright, faham? Okay, B, calculate the pH of the propanoic acid. pH of 0.35 mol per liter. So mol per liter, ini dia punya concentrations lah. So 0.35 itu initial concentrations for propanoic acid. And Ka 1.35 exponent negative 5. So sini exponent negative 5. Itu kita consider dia kecil itu. Okay, below negative 4 kita consider dia very small. So kita kena buat S table. Now first tulis equations, and then symbol ini untuk concentrations, delta untuk change. Okay, initial concentrations for the acid is 0.35. H2O sebab tidak ada, dia tidak masuk dalam expressions of K, so kita dash, jangan tulis kosong. Kalau kamu tulis kosong, maksudnya dia ada value which is kosong. So tulis dash. Okay, initially the ion, the conjugate base and the hydronium ion tidak wujud. So dia kosong, kosong. The changes, kita tidak tahu berapa dia change, berapa dia ionize, so negative X. Again, itu negatif untuk indicate dia punya concentration decrease. X itu seberapa banyak yang dia berkurang. Okay, ini positif X, ini positif X. Now at equilibrium, concentrations of the acid 0.35 minus X. Sini 0 tambah X sama dengan X, 0 tambah X sama dengan X. So because dia mau cari pH, pH sama dengan negative log concentrations of the hydrogen ion. So kita mesti dapat concentrations ini at equilibrium. So from the table kita cuma tahu dia X, so kena solve the X dulu, cari nilai X. So macam mana kita selesaikan nilai X from the Ka value? So since okay, so tulis dulu expression dia, and then kamu gantilah from the table. Concentrations ini adalah X, ini pun adalah X, so X darab X, X square. Concentrations ini 0.35 minus X, and dia bagi Ka 1.35 exponent negative 5.
So since dia punya Ka small, kamu kena tulis dia punya statement tu lah. Since Ka is small, so X is small, so 0.35 minus X is approximately equals to 0.35. Okay, kena tulis itu statement. So kita sudah assume Ka is small, so X is small, so 0.35 minus X sama dengan 0.35. So sini X square 0.35 is equals to 1.35. Dapatlah value of X, and value of X itu sama dengan concentrations of hydronium ion ataupun hydrogen ion. So bolehlah kita masuk nilai 1.737 eksponen negatif 3 masuk dalam formula sini, dan kita dapat dia punya pH. Okey, soalan nomor 4. The pH of 0.1 molar solutions of uric acid is 2.85. What is the Ka of the acid? So dia sudah bagi pH, dan bila sudah bagi pH, terus guna pH untuk cari concentrations. Okay, untuk cari concentrations. So tulis dia punya equations. H2O kita dashkan dia. So ini adalah initial concentrations. So yang inilah. So initially sini kosong, sini kosong. Initial maksudnya sebelum itu acid dissociate, sebelum itu acid ionize. Now changes kita cuma tulis X sebelum ni kan, because kita tidak tahu berapa dia berubah. Okay, before this kita cuma tulis okay, sini dia negatif, okay, sini negatif X, sini positif X, sini positif X. So itu menjadikan sini 0.10 minus X, sini X, sini X. So from the equations, from the pH kita dapat concentrations ini adalah 1.313. So meaning to say X value itu adalah, itu X itu sama dengan concentrations of hydronium ion sama dengan 1.413 eksponen negatif 3. So gantilah semua nilai itu. So sini bukan lagi negatif X tapi negatif 1.31, 1.413 eksponen negatif 3. Sini bukan lagi positif X but positif 1.413 eksponen negatif 3, sama juga sini bukan lagi positif X. Okay, so tulis expressions Ka. So ingatlah H2O tidak masuk because dia liquid. So table kita sudah lengkap. At equilibrium, sini yang paling penting value of concentrations at equilibrium. So kita sudah ada value masing-masing. So masuk dalam sini, then dapatlah Ka 2.02 eksponen negatif 5. B, okay, B, calculate the percentage ionizations of hydrocyanic acid solutions.
So percentage ionizations maksudnya berapa banyak dia dissociate ataupun berapa banyak dia ionize. So percentage ionizations X ataupun dia punya changes bahagi initial concentration darah 100. Okay, 100%. So Ka kita ada. Now buat table macam biasa, sini dash, sini dash, sini dash. Okay, 0.1 itu dia punya initial concentrations. So initially before dia dissociate, dia tidak ada ini. So sini kosong, sini pun kosong. Okay, so HCN dia negative X. Ini terlari sikit dia punya table ini. So HCN negative X, H2O dash, H3O plus positive X. Sini HCN minus adalah positive X. So sini 0.1 minus X. Ini dia terlari dia punya setting. So H3O plus at equilibrium dia X, sini pun X. Okay, dia punya table macam ni ya. HCN H2O akan dissociate because dia weak acid, so double arrow lah. H3O plus dan Cn negative. So initially sini 0.10. Okay, H2O is liquid, so dia dash. Remember the phase pun kamu kena tulis Sini aqueous, sini liquid. Kena tulis phase dia. Sini aqueous, sini pun aqueous. So initially sini kosong, sini kosong. Changes sini negative X, sini positive X, sini positive X. So at equilibrium sini kosong tolak X, kosong tambah X sama dengan X, sini sama dengan X. So ini lebih kemas sikit lah. So Ka, first you need to write the expression dulu, baru masukkan value lah. Okay, so since, jangan lupa tulis, since Ka is small, so X is small, jadi 0.10 minus X is approximately equals to 0.10. Okay, tulis itu ayat dia tuh. So sini X squared over 0.1 lagi. So X is 7.07 exponent negative 6. So percentage of ionizations X divided by initial. X divided by initial times 100 dapatlah 7.1 exponent negative 3%. Okay, number 5. Okay, number 5. What is the pH? Dia suruh cari pH of 0.10 phenylamine. Okay, dia bagi Kb. So
So the KB tengok is very small, dia negative 10. So again, buat table kamu. Hopefully sampai soalan 5 kamu sudah boleh buat table kamu. Okay, now from the KB, so kamu akan dapat X. Tulis expressions and then ini dia bagi dalam soalan. So gantikan value, ambil dari table. Okay, we assume X is very small. So dapatlah value of X. So concentrations of hydroxide is 6.32 exponent negative 6. So kita cuma ada OH. So from the concentrations OH, cari dulu POH. POH is negative log concentrations OH. So negative log 6.32 exponent negative 6. Okay, and then we use pH plus POH equals to 14 supaya dapat pH 8.8. Okay, so ini jawapan nomor 6. Okay, ini jawapan nomor 6. Lagi kecil nilai KB, maksudnya dia sedikit saja ionized, so dia punya pH pun makin increasing of base dia pun makin berkurang. Okay, so kamu tengok jawapan nomor 6. So ini increasing, lagi kecil dia punya KB, lagi lemah dia punya base. Okay, so susunan dia jadi macam ni lah. So weak base akan hasilkan strong conjugate acid. Sebab tu dia terbalik sudah. NH3 dia paling tinggi KB dia, so dia paling kuat dia punya base. Tapi dia punya acid akan jadi paling lemah. Okay, B ini macam yang di atas juga. So cari dia punya dia sudah bagi ini percentage of ionizations. So dia suruh cari KB. So ini adalah initial dia. So sini kosong, ini dia punya X, dapatlah dia punya KB. So hopefully boleh faham